100 puta su rekli da je punk mrtav. Punk nije mrtav jer to je nemoguće. Preko pošte, naravno, nije bilo tad nikakvih elektronskih medija. Znači sve do lične percepcije čovjeka i toga šta je za njega punk. Čemu se punk scena u Sarajevu razlikovala od onih u Puli, Rijeci, Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu i Ljubljani i tako drugim velikim gradovima bivše Jugoslavije? Pa, punk scena u Sarajevu je malo kasnije došla i dolazila je nekako u kapima, dolazila je preko nekih ljudi koji su bili, ili su im roditelji bili vani, ili su bili oni vani pa donosili ploče. Tadašnji neki uži krug prve te punk scene, neke 79. 80. 81. Poslije su se vrlo brzo priključili nekako kao fanovi novog Primitiv Stalasa, tako da smo recimo pratili dosta Elvisa i pušenja u tim ranim fazama. Znači, za Epitaf ste intervjuisali i mnoge strane hardcore ili punk bendove. Kako se u to vrijeme dolazilo u kontakt sa stranim izvođačima, kao i koja su vam najdraža sjećanja koja vežete uz vaš rad na Epitafu? Pa Epitaf sam pokrenuo negdje sa prijateljima, negdje krajem 87. bio je to decembar, znači prvi broj. Ja sam dosta toga dosta sam čitao, znači iz stranih fanzina, američkih najviše i ovo nešto malo evropski i ovi sa prostora bivše Jugoslavije. I onda nekako ponukan s tim iskustvima i tim prijateljima, dopisivanjima, imali smo znači puno kontakata i adresa iz tih drugih fanzina i onda je to išlo sasvim normalno, znači napišeš brdo pisama, pitanja nekih za scenu, za band, za neku izdavačku kuću i onda je tako malo pomalo počelo da dolazi. Počelo je da dolazi iz cijelog svijeta, iz bivše Jugoslavije, znači bilo je sasvim jednostavno, preko pošte naravno, nije bilo tad nikakvih elektronskih medija. A šta biste rekli koja su vam najdraža sjećanja koja vežete uz rad na Epitafu? Pa najdraže mi je to što sam mogao da idem i išao sam znači, na koncerte u Ljubljanu i u Zagreb i u Novi Sad i u Beograd, znači gdje sam sretao ljude koji su isto radili druge fanzine, ili sam sretao ljude iz tih bendova s kojima sam radio intervju, pa sam ih i uživo znači, upoznavao i stekao sam dobra prijateljstva koja traju neka većina do dan danas. Koji bendovi i umjetnici današnje svetske punk i alternativne scene privlače vašu pažnju, generalno ili iz regije ili tako to? Slušam dosta i novih stvari, međutim onako nekako uvijek se naslanjam na te neke iskusne koji se ponovo oforme ili oni koji nisu nikako se raspadali, pa sad nekako na svjetskoj sceni najzanimljivije od novih imena mi je ovaj Sleaford Mods engleski. Američki Queens of the Stone Age isto mi je jako zanimljiv, iako oba ta benda nisu isključivo, ne može se reći da su HC punk, ali nije toliko ni važno. A što se tiče isto domaće scene, to je isto nešto raznovrsno. Recimo, super mi je noviji benda slovenački Lele, pa mi je isto tako bio je zanimljiv i repetitor ovo kad je tek krenuo isto, fantastično su uživo. Što se tiče BiH, recimo u zadnje vrijeme mi je ovaj Bruh u uhu iz NC, ali su često oni ovdje domaći, malte ne. Fantastičan band, znači taj neki spoj nekog prog roka, elektronike, nekog transa, super mi to izgleda, baš mi ono izgleda svjetski. Šta možemo očekivati u novim epizodama vaše emisije Brzo sagorijevanje? Pa trenutno je ta emisija na stand-byu, tako da u pripremi je neka nova emisija, druge koncepcije, pa ćemo vidjeti šta će od toga biti. Da li je punk mrtav? Šta imate reći mladim ljubiteljima ove muzike i subkulture? Pa 100 puta su rekli da je punk mrtav. Punk nije mrtav jer to je nemoguće. To je nemoguće zato što je to jedno plodno sjeme koje u svijetu je to tako izraslo da je to kapilarno, znači po svim kontinentima. I tamo gdje nije nikad bilo, sada ima. To je jedna besmislica, mislim, to je možda punk mrtav za čovjeka koji to izjavi jer je vjerojatno njemu dodjelo to više slušati, on misli da to nema smisla. Tako da znači sve do lične percepcije čovjeka i toga šta je za njega punk, a punk naravno u svijetu nije mrtav, sigurno neće biti. Možete li uporediti sarajevsku scenu 80-ih u odnosu na današnju? Bilo je stresno doba, mislim, ali bilo je dosta ljudi koji su uporni bili, trudili se, mada je, nažalost, Sarajevo nije toliko izraslo na toj sceni kao što su Zagreb i naročito Rijeka i Ljubljana, Novi Sad. Ali usporedba, pa nekako čini mi se da je tad bilo puno više ljudi koji su
se vrtili oko te scene koji nisu nužno bili punk, ali su se vrtili tu, bili su i skinsi i poslije i hardcoreri i neki metalci i neki rockabili i neki darkeri, znači bilo je tu svega u to nekoj pod underground sceni. A usporedba za danas, kako sam ja primijetio u zadnje vrijeme u Sarajevu je sve u nekim talasima, znači kao krene jedan talas bendova i ljudi i čini mi se isto kao kad završe srednju školu da onda naglo to opadne, ostane par ljudi i onda opet se čeka neka najezda novih mladih bendova i ljudi. Vrlo je teško sad i publiku privući na bilo šta, da dovedeš sad neki bend koji je normalan doći u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani koji ima 5000 publike, ovdje to je za neku normalnu pristojnu cijenu karte, ovdje je to nemoguća misija.